बिजली दुईटा बल्ब गुटे पंखा गुटे मोबाइल चार्जर गुटे टीवी आज तो मोर तो स्कूटी अच्छे नीता स्कूटी चलाऊ गोटे घिनमो स्कूटी इच्छा अच्छे गोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल घिनमो हेला चार्ज भी अनिता कर्म आके जाएगी बिजुली 100 यूनिट अधिका खर्च हम नवीन बाबू कहते मुझे 100 देवी 24 वर्ष तो नहीं दे 24 वर्ष बिजली नहीं दे एबे बुढ़ा बाघ जो बुढ़ा हो जाए गोटे कंकण धरिकी बसे शिकार खोजी जे आस मोठू कंकण टा नियो 24 वर्ष नहीं दे तुम्हें दब बिजली फ्री थी 100 यूनिट छाड़ो हो मोदी दब 300 यूनिट बिजली फ्री थी 300 यूनिट। नमस्कार। वेटिंग लिस्ट 1 मुख्यमंत्री आसीथिले गामुछा बुले बुले भुवनेश्वर विमान बंदर रु आसिले एवं केतबळे पुणी दिल्ली पळैले केही पचारिलेनी आज्ञा बिजुली कथा कौन हैला लोक दाबी करि नथिले निजे घोषणा करिथिले मोदी दब 300 यूनिट फ्री 300 यूनिट बरम एबे देखिला बेलकु 1065 कोटी टंका टाटा पावर लोकंकठू वर्धित बिल करिकी नहीं पड़े पुणी टाटा पावर बिजनेस करुची बिजनेस करिवो घर को पुणी पुलिस लेखा थाई कि बैच पकेकी थाना पुलिस न पहुंचबे द्वारा ठक ठक करिवे कहबे डिजिटल मीटर लगा डिजिटल मीटर गोटिए लागिबा अर्थ आउटसोर्सिंग रे काम करुथिबा मीटर रीडर ता चाकरी भी खत्म तापरे पुणी कथा अच्छी लोक जिते मुंड पिटुथिबो 1500 टंका तो मोर बिल आसुला 2000 टंका मासको केमिति हेला तापरे ताकू कुहाबो मिसिनी करूची मिसिनी जो मिसिनी भोट दउची जो मिसिनी जितौची जो मिसिनी डबल इंजिन रो कोयला डबल इंजिन रो डीजल हेकरी चलीची जो मिसिनी डबल इंजिन रो करंट सेही भली एक मिसिनी सरकार चलीची से मिसिनी सरकार रे मिसिनी ता काम करदेला माने भोट मिसिनी ता काम करदेला अनेक कहती जितेबाला गामुछा बुलेबाकू वेटिंग लिस्ट 1 मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आसीथिले सेतेबाला काले आम मुख्यमंत्री माने ओडिशा इंजिन रो पायलट कैबिनेट मीटिंग डाकिदेले केही गलेनी विधिबद्ध भावरे तांको बधाई जणाइबा पाई मोहन माझी भल भाव जानी बिहार रे जीतिची किए धर्मेंद्र प्रधान भल भाव जानी नुआपड़ा रे जीतिची किए गोटाए चक्र बुलूला जमीती महाभारत रे समस्त मुंड काटी 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 दे पड़ौला ना ये जीतुला ना सी जीतुला से भली एक व्यवस्था भितर आमे जेतेबेले प्रवेश करिचे सेतेबेले एकमात्र द्वंद्व एकमात्र संघर्ष मेरा नंबर कब आएगा बीजेपी दलर विधायक माने अपेक्षा करिसंती मेरा नंबर कब आएगा। ओडिशार मुख्यमंत्री एबे अर्थ विभागर मध्य मंत्री तांको पाखरे प्रचुर समय अछि जेमती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पाखरे प्रचुर समय अछि केंद्र गृह मंत्री को पाखरे प्रचुर समय अछि मास मास धरिकी विभिन्न राज्य रे कैंप पके बसी परुचंती केतबेले बुलिबा पई निजे आयोजन करिके आसुचंती निज बेकरे जो गेंडू पड़ीला जो गामुछा बुलेइले जितिला परे मंदिर रे नेत उड़े एबे गामुछा उड़ुची मिसिनी जितौची भाग्य तांको सपक्ष रे अछि भोट तांको सपक्ष रे जाऊ कि न जाऊ जिए कहितिले भोट चोरी अमर पटनायक तथ्य देइतिले सी भी सेही उड़ाण भितर प्रवेश करी गले भारतीय जनता पार्टी रे एबे लोकंकु पचारे कि अनेक मंत्री मध्य जाइतिले गଳି पसिकरी जेते द्वार बंद कले मध्य किए छात उपरु खसिकरी किए कड़पटे गलिकरी जाइथिले देखा करिवा पाए कारण वेटिंग नंबर 1 चीफ मिनिस्टर जेतेबेले नंबर लागिबो सेतेबेले आम नंबर टा भी सिटी सही सलामत थाउ जहार नंबर एठी लागुनी सेमाने मध्य पकेले आमे मध्य वेटिंग लिस्ट रे रही एपर्यंत मंत्रिमंडल संप्रसारण हेई पारुनी हबार किछि आवश्यकता मध्य नाही विभिन्न निगम रो चेयरमैन नियुक्त हेई पारु नाहंती किंतु गणमाध्यम को से खबर जीव नाही से विषय चर्चा हब नाही जोड़ा किए घोड़ा किए जोड़ा काले मोहन आ मनमोहन घोड़ा होचंती धर्मेंद्र प्रधान जोड़ा घोड़ार संघर्ष भितर
ଲୋକଙ୍କର କଥା ନ ଆସୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ କାହା ଭରସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ପିଲାଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲାଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ। 160 ସରିକି ଅଧ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100 ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଦେବୁ, ତେବେ ଇଭିଏମ୍ ନୀତିକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଲି ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେବେ, ବାକି ପଇସା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲୋନ୍ କରିକି ନେଇ ପିଲାକୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଚାକିରି କେମିତି ମିଳେ, ଚାକିରି କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଚାକିରି କେତେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟି ଖେଳିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଗୋଟି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓବିସି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଓବିସିଙ୍କୁ। ଖଣ୍ଡାୟତ, ପାଇକ, ଚଷା ପାଇକ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାୟତ କାଟେଗୋରୀର ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଳେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ ତ ୟୁଅର ଜବ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍, କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ୟୁଅର ସିଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍। ସିଏ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଛନଛନ ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠିଟାଏ ଲେଖିନଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହେ ଗାଲୁଭୁରିରେ ମାରିଲେ। କିଛି କିଛି ନେତା ଆସିଲେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମିତି ଧୂଳି ହେଉଥାଉ, ସେମିତି ଧୂଆଁ ହେଉଥାଉ, ସେମିତି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଥାଉ। ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ନାଁରେ ଆମେ ସାଲିଆ ସାହି ଭଳିଆ ବସ୍ତି ପରେ ବସ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗରିବ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥାଉ। ଆମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ଯେ ଜାଗା, ସରକାରୀ ଜାଗା, ବେସରକାରୀ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତୁ ସେ କଥା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିନାହୁଁ। ଏପଟେ ଆସିକି କହିଲେ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାର ନିୟମ କରିଥିଲେ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେବେନି, ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବଜେଟରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୀତି। କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବି ଛକ୍ 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 ହେଇକି ଚାଲୁଛି। 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲୁଛି, ମାନେ ସଡ଼କ ତିଆରି ଚାଲୁଛି, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିମାନଠୁ ତା ଦାମ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଲେଖି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜନୀତି। କିନ୍ତୁ ଗାମୁଛା ଉଡୁଛି। ମୋଦି ବି ଉଡେଇଥିଲେ ଗାମୁଛା ବିହାରରେ, ଯାହାକୁ ମୋଦି ଉଡେଇଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଉଡେଇଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୋଦି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା, ଆଉ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଦ ବେଷ୍ଟ ହିରୋ, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷମତା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ବାବା 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 ପାଟି ଅଠା ଅଠା ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ୟୁରୋପରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଆଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। ସେଠି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମିଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଇଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ଦର କମିଯିବ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆଗ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀବଦଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେବଳ କିଛି ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଆମ୍ବ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କେମିତି, ଆପଣ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା करना जरूरी नहीं है, ये हमारा गणतंत्र है। तेरे आमर आलोच्य विषय वस्तु जो गामुछा धर्मेन्द्र उड़ौथिले,
ओडिशा रे जो तीन मुहरे तीन सेणार अतयब भलिया ठिया होइछन्ति दी मोहन जोड़ा माने मोहन माझी मनमोहन सामल एपटे धर्मेंद्र प्रधान मनमोहन सामल बीजेपी क्षमता को आसु आसु फसी गले कोटी टंका लांच नहीं से कथा तदंत से रहा मीडिया आलोचना से रहा कथा से अटकी गला एमती चली ओडिशार विकास एमती अपेक्षा कर वेटिंग चीफ मिनिस्टर वेटिंग चीफ मिनिस्टर पॉलिटिक्स को किंतु बुझा पड़ो जो पॉलिटिकल सिनारियो भितर से गति करुँच से पॉलिटिकल सिनारियो वाच करने को पड़ो वेटिंग चीफ मिनिस्टर नंबर 1 केंद्र मंत्री पर उपरकू तांकर कौन अच्छी प्रधानमंत्री हेबे राष्ट्रपति हेबे कई कई कहते दलर जातीय अध्यक्ष हो पारन से दल में वर्तमान सुधा जातीय अध्यक्ष कई ना बिना अध्यक्ष गोटाए दल चली वर्ल्ड बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जोटा हूँ गणतंत्र जननी से देश जो क्षमतार अच्छी किए अध्यक्ष हम ताहा स्थिर हो पार धरी नि जाओ धर्मेंद्र बाबू अध्यक्ष है जदि अध्यक्ष हेले तेबे मनमोहन सामल तो हेडमास्टर से होइजिबे किंतु अध्यक्ष हैला परे सेठु तो छुट्टी नहीं आसवाक पड़ो नितिन गडकरी भी दिन अध्यक्ष थिले आज कि हिनिमानी अवस्था से बुलुचंती मोदी मंत्रिमंडल भितर अवश्य मालटा भल कमाउचंती मुहटा बंद करने आम 100 टंकार पेट्रोल पकड़े 20 टंका बुथारे तेल टांकी दौचे सेटा पुओ कंपनी सप्लाई करुच्ची बायो फुएल ताकू दिया होची परिवेश प्रदूषित होची पेट्रोल मध्य 100 माइलेज देखौ नाही से तांकर से बाटरे शांति अछंती किंतु पॉलिटिकल परिचयटा कोन अछि तेनु देखुचंती धर्मेंद्र प्रधान आगु को कोठी पहुंचबी कोठी ढुकीबी ढुकीबा पई गोटे जगह फांका अछि से होची ओडिशा सरकार बा ओडिशा राज्य किंतु ओडिशा प्रदेश रे जेते बेले जोड़ा गोटे पट हो जाउचंती घोड़ा खाली आसीबो एयरपोर्ट रु ओलेकरी मोदी स्टाइल ले गामुछा बुलेइबो पुणी दिल्ली फेरिबो सिना आउ गोटे कथार आवश्यकता अछि से होची नीतीश कुमार को दल कोठी अछि बा मुख्य विरोधी दल जदि मते समर्थन देई दिए मु जदि भारतीय एबे कहवा कष्ट किंतु राजनीति तो किसी असंभव नुहे ये कथा को बिजु जनता दल मध्य लक्ष्य करुची ताकू नजर करने को हब सेइथि पई तथ्य दिया होची बराबर 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 मुख्य धारार गणमाध्यम माने चर्चित मीडिया माने कथा को आहुरी चर्चित कराओ जे प्रॉब्लम हे गला प्रॉब्लम हे गला प्रॉब्लम हे गला जेमती सबु डिफेक्ट पाई नेहरू दायी इंदिरा गांधी दायी महात्मा गांधी दायी सेमिति बीजेडी रो प्रॉब्लम है ओडिशा प्रशासन रो धाराटा को बाटरे चली ओडिशा प्रशासन को बाटरे चली रत्न भंडार एपर्यंत पूरा गणति मणति हो पारा ना डबल इंजिन डबल इंजिन डबल इंजिन डबल इंजिन जे स्टेपिन होगा को एठी प्रस्तुत नुहति एठी जी अपेक्षा करिछि मो पताका केबे उड़िबो मो गामुछा केबे उड़िबो से खेल को मध्य लोक देखुंत किंतु या भितर गोटे कथा प्रथम कहलु कहीं आम देखलु प्रथम से बाइक छाड़ हो 300 यूनिट सिना मागणा बिजुली मिलले ताकू कौन फ्री रे देदेले बहुत एवं भक्त अच्छा बुझ ना फ्री रे देकी देश बर्बाद जदि फ्री दवा कथा आदानी की दियो अंबानी की दियो हजार हजार कोटी दियो नहीं कि पलांतु जी जहाँ श्रम देश तैयारी ताकू किछि फ्री दियो ना तार किसी अधिकार नहीं से केवल दयारे बंचो 300 यूनिट बिजुली सिना फ्री देलनी किंतु जो 1000 कोटी ऊपर टंका टाटा नहीं पड़ेलानी कंपनी नहीं पड़ेलानी ताको फेरबार दायित्व कहार 600 कोटी टंका एपर्यंत जल कर राज्य सरकार आदाय कर पारुना घरे घरे मीटर लगे देइचंती जहाँ घरे मीटर लगी किए ड्यू देनी किए दे पारिनी क्या घरे रेगुलाराइज होइनी ता द्वारे माइकी बाजुची ऑटो रे बंधा आईकी जल संजोग तुमर काटी दिया जिवो आम ओडिशा ये होची ओडिशा एई भली एक स्तर को जाउची ए तथ्य मध्य कष्टदायक जंत्रणादायक गत 7 मास भितरे ओडिशार राजधानी केवल भुवनेश्वर रे 112 जन आत्महत्या कर सारे आत्महत्यार मुख्य कारण फ्रस्ट्रेशन सोशल फ्रस्ट्रेशन शिक्षा चाप शिक्षा नहीं पारिवारिक चाप रोजगार रो चाप कई सीधासख भाव में कहती आत्महत्या व्यक्ति दायी आत्महत्या व्यवस्था दायी जो सिस्टम भितर आम कंटिन्यू करुचे फ्रस्ट्रेशन बढ़ुची यूथ मास
से फ्रस्ट्रेशन ही आम व्यवस्थार अवदान आम व्यवस्थार दान ये कथा को मध्य मन रखा हब ये राजनीति ए जगह राजनीति तांक बाटरे ठीक अच्छे 2 जन शिक्षा मंत्री पहुंचले कहीं पचारे ना कहीं आलोचना कले ना कॉलेज को टीचर केबे जिबे स्कूल को टीचर केबे जिबे स्वास्थ्य मंत्री मध्य थिले डाक्तरखाना रे 50% रु अधिका डाक्तर अभाव कहीं डाक्तर को ऊपर जो प्रेशर पड़ची से समस्या समाधान केमिति करा जिवो बीएसकेवाई कार्ड रे लोक जो सुविधा पाउथिले से सुविधा ए कार्ड रे मिलु नाही अतएव यार समाधान रो रास्ता कोन ये समस्त कथा आलोचना को आसीबो नाही एहा ही आजिर राजनीतिर दुखद स्थिति बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करने